राज्य के कुवैत जिले के साथ साथ पूरे भारत में 45 वर्ष से अधिक उम्र लोगों को ये टीका लगाया जा रहा है। कुवैत जिला स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आने वाले 2 उपमंडलों में 9 स्वास्थ्य केंद्र में 45 वरिष्ठ नागरिकों को टीके दिए जा रहे हैं। कुवैत भाजपा मंडल अध्यक्ष सुब्रत मजूमदार ने कुवैत जिला अस्पताल के टीकाकरण केंद्र में वैक्सीन की पहली खुराक दी। टीका प्राप्त करने के बाद उन्होंने कहा, वर्तमान में भारत में दया का प्रकोप है। हमारे देश की सरकार और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीवन के सभी क्षेत्र के लोगों को वैक्सीन पहुंचाने का बीड़ा उठाया है ताकि सभी क्षेत्र के लोग भाग ले सके। अगली बार लड़की से लेकर हर लड़का जो 18 वर्ष से ऊपर है उन लोगों को टीकाकरण दिया जाएगा। हमारे टीम के अधिकारी टीकाकरण केंद्र में लोगों को टीका लगाने में सहायता करेंगे। আমাদের ভারতবর্ষে বর্তমান সময়ে করোনার প্রাদুর্ভাব আমরা দেখতে পাচ্ছি। কাজেই আমি চাই যে আমাদের দেশের সর্বস্তরের মানুষের কাছে দেশের সরকার বা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির প্রচেষ্টায় যে ভ্যাকসিন পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে তাতে যেন সর্বস্তরের মানুষ অংশগ্রহণ করে আগামী 1 মে থেকে 18 থেকে সর্বোচ্চ সব মানুষকে সেই ভ্যাকসিন দেওয়া হবে। আমাদের দলের কর্মকর্তারা এই ভ্যাকসিন নেওয়ার ক্ষেত্রে ভ্যাকসিনেশন সেন্টারে উপস্থিত থেকে মানুষকে সহযোগিতা করছে এবং 1 মে থেকে যে শুরু হবে অভিযান ভ্যাকসিন অভিযান সেখানেও আমাদের কর্মকর্তারা সর্বস্তরের মানুষকে সহযোগিতার জন্য থাকবে। আমি সবাইকে আহ্বান রাখছি ভ্যাকসিন নেওয়ার জন্য এবং এই ভ্যাকসিনই আমাদেরকে করোনা থেকে কিছু রক্ষা করতে পারে বলে আমি মনে করি। সকলকে নমস্কার।